بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بہن کو کبھی کسی مرد نے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ بہت باپردہ تھی۔ جب میں نے اس کی شادی کی تو اس کے شوہر نے اسے یہ کہتے ہی طلاق دے دی، وہ بد کردار ہے۔ مجھے یقین نہ آیا جب مستقل اسے 3 بار شادی کے بعد فوراً ہی طلاق ہو گئی تو اس کے بعد کہ وہ بد کردار ہے تو میں مشکوک ہو گیا۔ میں نے اس کی نقلی شادی کروائی اور دلہے کی جگہ چہرہ پہنا کر اپنی بیوی کو اندر بھیجا۔ ابھی میری بیوی کو 5 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی، ایسی حقیقت بتائی کہ میری جان نکل گئی۔ میری بہن، میرا نام اشفاق ہے اور میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب میرے ماں باپ تھے تو میرا گھرانہ بہت زیادہ خوشحال تھا، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو حسن سلوک تھا اس کی مثالیں دی جاتی تھی۔ ہمارے خاندان والے گھر پہ فخر کرتے تھے کیونکہ خاندان کے اندر سبھی کو پتا تھا یہ چچا، ماموں، خالہ سب کے گھر 6 سے 7 کم بچے نہیں تھے، جبکہ ہمارے گھر میں صرف ہم 2 بہن بھائی تھے، ایک میں اور ایک میری بہن۔ میرے ماں باپ نے ہمارے بعد کوئی بچہ پلان نہیں کیا بلکہ صلح سلوک سے ہم دونوں کی ہی اچھی پرورش کرنے کی ذمہ داری لے لی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بچے تھوڑے ہی اچھے ہوتے ہیں، بس ہمیں ان کی پرورش بہترین کرنی چاہیے تاکہ وہ زمانے میں ایک مثال بن سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے ایک مثال کے طور پر لیتے تھے۔ دن یوں ہی خوشحالی سے گزر رہے تھے، ہم بھی دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے تھے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں اچھی تعلیم بھی دلوا رہے تھے۔ میری بہن نے کہا کہ وہ عالمہ بننا چاہتی ہے تو میرے ماں باپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے مدرسے میں لگا دیا۔ لیکن پھر ایک دن ہماری زندگی میں بہت بڑا طوفان آ گیا۔ ایک کار حادثے میں میرے ماں باپ کی ایک ساتھ موت ہو گئی۔ اس وقت یہ حادثہ ہمارے لیے بہت بڑا تھا۔ ہمارا گھر سنسان ہو گیا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا ہم دونوں بہن بھائی اپنی زندگی میں کیا کریں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم دونوں نے خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ ہماری زندگی معمول کی روٹین پر آ گئی۔ ہمیں ہمارے ماں باپ کی کمی تو ضرور محسوس ہوتی تھی لیکن ہم نے ان کے بغیر جینا سیکھ لیا تھا۔ میری بہن مکمل عالمہ بن گئی تھی اور میں نے بھی اپنے ابو کا کام دیکھنا اور سنبھالنا شروع کر دیا کیونکہ ہم دونوں بہن بھائی اب جوان ہو چکے تھے تو خاندان کے لوگ ہمارے گھر پر آتے اور مجھے کہتے ہم تمہاری بہن کی شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اب وہ بڑی ہو چکی ہے، تم بھلے بڑے ہو لیکن تمہاری شادی کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، لوگ تم پر کوئی بات نہیں کریں گے لیکن وہ بیٹی ہے، ہمارے خاندان کی عزت ہے، جیسے ہمیں اپنے گھر کا کرنا ہوگا کیونکہ اس گھر میں کوئی عورت نہیں ہے۔ تمہارے جانے کے بعد یہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور اکیلی لڑکی کے ساتھ اکیلے گھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو جاتا۔ میرے ماں باپ ہوتے تو انہیں بہتر طور پر جواب دے سکتے تھے لیکن اب چونکہ میں ہی اپنی بہن کا سربراہ تھا تو مجھے اپنی بہن کی مرضی جاننا تھی۔ میں اپنی بہن کے پاس گیا اور اسے پوچھنے لگا کہ شادی کے معاملے کو لے کر اس کی مرضی کیا ہے تو اس نے مجھے منع کر دیا اور کہنے لگی وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ خاندان کے لوگ اس طرح باتیں بناتے ہیں کہ تم گھر میں اکیلی ہو تو وہ کہنے لگی اس کا تو ایک ہی حل ہے، آپ کو شادی کر لینی چاہیے، اسی گھر میں بھابھی آ جائے گی اور میں بھی گھر میں اکیلی نہیں رہوں گی تو خاندان والے باتیں نہیں بنائیں گے۔ میں اور پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، اگر میری بہن اور زیادہ پڑھنا چاہتی ہے تو اس میں مجھے کوئی دقت نہیں تھی لیکن اگر خاندان والوں کو مسئلہ تھا تو اس کو ختم کرنے کے لیے میری شادی کرنا ہی بہتر تھا کیونکہ میری بہن تو پڑھنا چاہتی تھی اور میرا رجحان پڑھائی کی طرف نہیں رہا تھا۔ میں اپنے ابو کے کام کو دیکھ رہا تھا اور اب آگے بھی نہیں بڑھ سکتا تھا، اس لیے خاندان کے منہ کو بند کرنے کے لیے میں نے ہی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری بہن نے میری شادی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آخرکار میری شادی ہو گئی، گھر میں میری بیوی آ گئی تو خاندان والوں کا منہ خود ہی بند ہو گیا۔ اب وہ مجھے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ تمہاری بہن گھر میں اکیلی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ خاندانوں کے منہ میں ابھی تک بند نہیں ہوئے تھے، وہ مجھے
इस बात का ताना देते थे कि जवान बहन को आखिर कब तक घर में बिठा कर रखना है, इसकी शादी करवा और घर का कह दो। लेकिन मुझे इनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता था। मेरे लिए मेरी बहन की खुशी अजीज थी। जब वो मुझे बोलेगी मेरी शादी कर दो, मैं तब उसकी शादी कर दूंगा। लेकिन मेरे ये इरादे मेरे खानदान ने ज्यादा देर तक छुपे नहीं रहे। हमारे घर पर हर दूसरे दिन पत्थर मारे जाते। कभी कोई कागज में पत्थर में लपेट कर हमारे घर फेंक देता, तो कभी कुछ हो जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब कुछ मेरी बहन के साथ क्यों हो रहा है। लोगों की बहनें बेटियां भी तो हैं, वो तो बूढ़े होने तक अपने घरों में बैठी रहती हैं। मेरी बहन की अभी उम्र ही कितनी हुई है, वो पढ़ रही है। हमारे खानदान वाले किस तरह की दुश्मनी निभा रहे हैं। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, मगर फिर भी इन सब की बातों पर खामोश रहा। लेकिन शायद ये मेरी खामोशी मेरी बीवी को अच्छी नहीं लगी। एक रात वो मेरे पास आई और कहने लगी, आपकी बहन आप कुछ अजीब लगती है, ऐसा लगता है आपकी बहन छुप कर कुछ कर रही है। मैंने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उस पर तहमत लगा रही हो। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो एक आलमा थी और मैंने खुद कभी उसे ऐसी कोई हरकत करते नहीं देखा था जिसके बिना पर उस पर शक करता। मुझे अपनी बहन पर पूरा यकीन था। इसकी खातिर मैं खानदान वालों से टक्कर लेने के लिए खड़ा था। तो मेरी बीवी कहने लगी, आपको किसी बात पर यकीन नहीं? हालांकि मैं सब कुछ जानबूझकर नहीं बोल रही। मुझे आपकी बहन से कोई दुश्मनी तो नहीं है। मैंने इसे मशकूक हरकतें करते हुए देखा है। मैं ये सब कुछ बोल रही हूँ। मैंने कहा, आखिर तुमने ऐसी कौन सी हरकत करते हुए मेरी बहन को देखा है जो तुम ये सब कुछ बोल रही हो? वो कहने लगी, आपकी बहन रात को जागती है। इसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा कि बस वो रात को जागती है, इस वजह से तुम मुझे कह रही हो मेरी बहन की हरकतें अजीब है। तुम पागल हो क्या? मेरी बहन पढ़ती है, रात को पढ़ने से ज्यादा अच्छा वक्त कोई नहीं होता। वो कहने लगी, ठीक है, आपकी बात मान लेती हूँ। आपकी बहन पाक साफ है, मैं इसकी पाक नामे की गवाही देती हूँ। लेकिन आपको इस तरह खानदान वालों से झगड़ा नहीं लेना चाहिए। अब आपको अपनी बहन की शादी कर देनी चाहिए। वो बच्ची है, अपना अच्छा बुरा समझती है। इसकी शादी के लिए ये सही उम्र है। इसकी बात मेरे दिल को लगी। वाकई खानदान वालों ने हमसे दुश्मनी ले रखी थी। इस तरह मुझे खानदान वालों से बायकॉट कर देते तो मेरी बहन के साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हमारे खानदान में ज्यादातर गुंडागर्दी भी चलती थी और दुश्मनी में आकर कुछ भी कर सकते थे। इस नजरिए से मेरा ज़हन काफी वक्त से सोच रहा था, लेकिन मैंने अपने ख्यालों को रद्द कर दिया। मगर अब मुझे वाकई एहसास हो रहा था मुझे अपनी बहन की शादी कर देनी चाहिए। इसलिए मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है इस बार तुम मेरी बात का मान रखोगी। मेरी बात पर मेरी बहन ने कुछ भी नहीं बोला और कहने लगी, जैसा आपको ठीक लगे। इसके बाद मेरी बहन काफी परेशान रहने लगी। मुझे लगा पढ़ाई छूट गई है, इस वजह से क्योंकि मैंने इसका रिश्ता बहुत अच्छे खानदान में किया था। जिस खानदान में मैंने अपनी बहन का रिश्ता किया था वो खानदान बहुत पर्देदार और मौलवी घराना था। अपने बेटे के लिए उन्हें एक नेक और परहेजगार लड़की चाहिए थी। मेरी बहन को कभी किसी मर्द ने नहीं देखा था, वो हमेशा ही पर्दा करती थी। इसलिए मुझे इसकी खातिर ये खानदान काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने इसकी शादी की तो इसके शौहर ने ये कहते हुए तलाक दे दी कि वो अच्छी लड़की नहीं है। मुझे यकीन न आया और बस इस लड़के से लड़ाई हो गई। मैं चाहता था इस पर केस कर दूं, जिसने एक दिन के अंदर ही मेरी बहन को तलाक दे दी। वैसे तो वो लोग बहुत इज्जतदार बनते थे, मगर जब वाकई इज्जत को संभालने की बात आई तो पीछे हट गए। मेरी बहन जिस तरीके से बदनामी हुई थी वो सोचकर ही मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। मर्द होकर भी मैं चाहता था कि कुछ कर लूं अपने साथ, क्योंकि मेरी बहन मेरा सब कुछ थी। जब मैं घर आया तो मेरी बीवी इशारों में मुझे कहने लगी, देखा मैंने पहले ही कहा था आपकी बहन की हरकतें मशकूक हैं। इसके ये इशारे देकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। दिल किया उसका दिमाग दर्द कर दो। पहले ही ज़हन बहुत ज्यादा बोझान पड़ा था। फिर मैं अपनी बहन के पास गया, उसके से पूछा,
आखिर सारा माजरा क्या है? तो वो कहने लगी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। इस वजह से मैंने कुछ ज्यादा भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। सारा कसूर इस लड़के का ही था। इसने जानबूझकर मेरी बहन को तलाक दी होगी। जरूर इसका कोई गलत इरादा होगा। मैंने सोचा उसे पूछूं क्यों, कैसी बात हो गई थी। अपनी बहन का कहीं और रिश्ता ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मगर न जाने कैसे ये बात हमारे खानदान वालों को मालूम हो गई। सारे खानदान वाले मिलकर हमारे घर आ गए। कहने लगे, देखा तुम्हारी बहन ने कोई ना कोई गुल खिलाया है। हम ना कहते थे कि पहले इसकी शादी कर दो, फिर बाद में अपनी शादी करते रहना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी बहन की पढ़ाई बहुत अजीज थी। अब देखो हमारे खानदान के माथे पर, हमारे खानदान पर एक ही रात में कोई तलाक लेकर वापस नहीं आया, मगर तुम्हारी बहन ने ये कारनामा सर अंजाम कर दिखाया। इनकी बातें मेरे दिमाग पर किसी कोड़े की तरह लग रही थी। मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपनी बहन को गलत समझने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हमारे माँ बाप ने जिस तरीके से हमारी परवरिश की थी, इस हिसाब किताब से मेरी बहन कोई भी गलत काम नहीं कर सकती थी। चाहे तो सारा खानदान ही क्यों ना, सारा जमाना मेरी बहन के खिलाफ हो जाता, तब भी ये बात मानने को तैयार नहीं था। मेरी बहन ने कुछ गलत किया है, फिर मैंने अपनी बहन के लिए दोबारा रिश्ते देखने शुरू कर दिए। मुझे एक अच्छा खानदान मिला, मैंने अपनी बहन की शादी कर दी, मगर इस बार भी मेरे सर पर सातों आसमान टूट पड़ा जब दूसरे ही दिन दोबारा मेरी बहन तलाक लेकर वापस घर आ गई। इस बार तो जैसे किसी ने जमीन आसमान हिला दिए हों, मगर इस बार मैंने कोई तफ्तीश नहीं की, बल्कि अपनी बहन के लिए दोबारा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। तीसरी बार जब मैंने अपनी बहन की शादी की, तभी वो तलाक लेकर वापस आ गई, और इस बार मुझे दाल में कुछ काला लगा। मैंने अपनी बहन को भले बुरा नहीं समझ रहा था, मगर इस पहेली को भी सुलझाना चाहता था। आखिर ये क्या मामला है? आम लोगों के साथ वैसा कुछ भी नहीं होता। मैं खामोश हो गया। इस बार भी मैंने अपनी बहन से कोई सवाल ना किया। हमारे खानदान ने हमारे घर आना छोड़ दिया। एक तरह से उन्होंने हमारे साथ बाइकआउट कर लिया। मेरी बहन के किरदार में कोई खोट नहीं थी। इसके साथ ऐसा होता अगर तुम लोग का हमारे घर या लोगों का तुम्हारे घर आना जाना लगा रहता, फिर हमारे घर की बेटियों पर भी लोग सवाल उठाएंगे, इनके लिए भी रिश्ते नहीं आएंगे, तुम्हारी बहन को तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, मगर हम अपनी बेटियों पर ऐसी तहमत बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनकी बातें मेरे ज़मीर को कोड़े की तरह लग रही थी। फिर मैंने एक प्लान बनाया पता करने के लिए आखिर ये सारा माजरा क्या है। मैं अपनी बीवी को भरोसे में लिया, कहा इस बार हम पता लगा कर रहेंगे आखिर ये सब क्या माजरा है, क्यों मेरी बहन को एक दिन के अंदर ही तलाक हो जाती है। मेरी बीवी तो खुद काम करने के लिए तैयार थी, इसलिए इसने झट से हामी भर ली। ये सब कुछ इसके लिए ही कर रहा था जिस लड़के ने मेरी बहन को तलाक दी थी। मैंने जाकर इन सबसे बात की, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो कहने लगे, ये बात जाकर अपनी बहन से पूछो, एक ही रात में तलाक क्यों हो जाती है एक बंदे का। हर बंदे का एक ही जवाब, मुझे शक होने लगा। इसलिए मैंने प्लान बनाया, अपनी बहन की नकली शादी करवाई और दूल्हे की जगह सेहरा पहनाकर अपनी बीवी को अंदर भेजा। मेरी बीवी को 5 मिनट ही गुजरे थे, वो भागती हुई बाहर आई, खौफ से कांप रही थी। ऐसा लग रहा था इसे बहुत तरीके से डराया गया हो। मैं भी अपनी बीवी से कुछ पूछने ही वाला था कि क्या मामला पेश आया है, तभी मेरी बहन अपने घर से निकल कर आई और कहने लगी, अब यहाँ क्या कर रही हैं ये भाभी, मेरे कमरे में सेहरा बांध के क्यों आई थी। हम दोनों एक पल के लिए शॉक रह गए और फिर मैंने कहा, तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ मजाक करना चाहती थी, ये तो खुद ही डर गई। वैसे तुम्हारी भाभी किस चीज से डर गई? मैंने अपनी बहन से सवाल किया तो वो अनजान बन गई। कहने लगी, भाभी क्यों डर गई, मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं। मैंने कहा, ठीक है तुम अपने घर चली जाओ। मैं अपने कमरे में गई तो अपनी बीवी को लेकर एक तरफ आ गया और पूछने लगा, आखिर अंदर क्या हो गया था। वो कहने लगी, आपकी बहन से मुंह से मर्दाना आवाज आ रही थी। वो कह रही थी, मुझे जान से मार देगी। इससे पहले कभी किसी लड़के के साथ अगर मैंने इसी वक्त इसे तलाक नहीं दी तो वो मुझे जान से मार देगी। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरी बहन के मुंह से
मर्दाना आवाज कैसे निकल सकती है, वो मुझे कहने लगी। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं, आपकी बहन शादी नहीं करना चाहती थी। इन सारे तलाकों के पीछे आपकी अपनी बहन का ही हाथ है। इसी ने मर्दाना आवाज निकालकर अपने शौहरों को तलाक देने पर मजबूर किया है। इसकी बात मेरे दिल को लगी, मैं शर्मिंदा भी हुआ। मेरी बहन को सिर्फ इस वजह से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे लिए ये दुख का मुकाम था। मैंने कभी अपनी बहन से इस बात की उम्मीद नहीं रखी थी कि वो ऐसा भी कुछ करेगी, इसलिए मैंने अपनी बहन से मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर लिया और अपनी बीवी से कहा, जाओ जाकर उसे बता दो ये नकली शादी थी, अब सच पता चल गया है। मैं शदीद दुख के आलम में वहां से चला गया, क्योंकि मैं समझ रहा था मेरी बहन ने जानबूझकर किया है, लेकिन इसके पीछे कोई बहुत बड़ा वजह थी। तलाक लेकर वापस आ जाती थी, कोई तो वजह होगी। इस बात से फिलहाल मैं अनजान था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए, मैंने अपनी बहन से बात तक नहीं की। मेरी बहन कई बार मुझसे बात करने की कोशिश करती, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं अब इसके मुंह से कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। अगर इसे मुझे कुछ बताना ही था तो पहले बता देती। क्यों 3-3 शादियां खुद ही तोड़वा कर मेरी और अपनी इज्जत को खाक में मिलाया है। सारे खानदान के सामने खुद को बदनाम करवा लिया। मैंने इसके लिए कितना कुछ नहीं किया था। फिर एक दिन मेरी बीवी ने कहा, मुझे हमारे घर में कुछ तब्दीली महसूस हो रही है। इस बार मैंने इसकी बात को रद्द नहीं किया, ना ही इसे कम अकल कहा, बल्कि इसे पूछने लगा, ऐसी कौन सी तब्दीली महसूस की है? तो वो कहने लगी, कुछ रोज से एक लड़का घर के बाहर आकर ठहर जाता है, बहुत देर तक हमारे घर के सामने इधर उधर घूमता रहता है। जब तक आपकी बहन घर के बाहर जाकर इस लड़की से कुछ बात नहीं कर लेती, तब तक वो यहाँ से नहीं जाता। मुझे ऐसा लग रहा है दाल में कुछ काला है। एक लड़का आकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा, तुमने पहले इस लड़के को देखा है हमारी शादी में, या फिर अभी तक मेरे आगे पीछे वो आया हो? तो कहने लगी, नहीं, ऐसा कोई लड़का नहीं, बल्कि वो कोई अजनबी इंसान है। अगर कोई अपना होता तो मैं इसे घर बुला लेती। मैंने कहा, ठीक है, कल को मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। जैसे ही वो लड़का मेरे घर के बाहर आए तो एक बार बता देना। फिर इस लड़की को मैं अच्छी तरह देख लूंगा, इसके इरादे भी जान लूंगा। आखिर वो क्यों हमारे घर के बाहर मंडलाता रहता है, और सबसे पहले मेरी बहन को कैसे जानता है? हम यही सब किया। जैसे ही वो आया मेरी बीवी ने मुझे बता दिया। मैं इस लड़के को पकड़कर घर के अंदर ले आया ताकि बाहर गली में कोई तमाशा ना बने। पहले ही हमारी इज्जत का जनाजा आधे से ज्यादा तो निकल चुका था। जब हम इस लड़के को घर के अंदर ले आए तो बहुत ज्यादा घबरा गया। इसे शायद ये उम्मीद नहीं थी हम इसे जल्दी पकड़ लेंगे। जैसे ही घर में शोर शराबा फैला तो मेरी बहन भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई, मगर जैसे ही उसने ये देखा हमने इस लड़के को पकड़ लिया है, उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसके बदलते रंग देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। पहले तो मैंने अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन अब सारा सच जानकर रहूंगा, क्योंकि पहले मुझे लगा था उसने ये सारी शादियां इसीलिए तोड़ी हैं क्योंकि इसने अपनी मर्जी से शादी करवाई थी। मगर अब इस लड़के को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मामला कुछ और है। अगर ये वाकई इश्क आशिकी का मामला हुआ तो मुझे बुरा कोई नहीं होने वाला। आज पहली बार मैंने अपनी बहन से गुस्से में सवाल किया था, ये लड़का कौन है और तुम इसे कैसे जानती हो? मेरी बात सुनकर मेरी बहन रोने लगी और कहने लगी, मैं इसको नहीं जानती। बस इतना बोलकर मेरी बहन और ज्यादा रोने लगी। लेकिन इस बार मुझे अपनी बहन का रोना गुस्सा दिला रहा था। मैं इस पर चीखने लगा। वो बोलने लग गया और कहने लगा कि ये वाकई मुझे नहीं जानती, इसका कोई कसूर नहीं। इसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, अगर वाकई मेरी बहन तुम्हें नहीं जानती तो तुम क्यों हमारे घर आगे घूमते रहते हो? मेरी बहन से बात करने के बाद ही वापस जाते हो? वो कहने लगा, आपकी बहन को शादी के लिए मनाने की कोशिश करता हूँ मगर नहीं मानती। इसकी बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन के बारे में ऐसी सोच रखने की? वो कहने लगा, मुझे माफ कर दें, ये सब कुछ अपनी माँ के कहने पर कर रहा हूँ। वैसे आपकी बहन अच्छी है, मुझे पसंद भी है, 3 तलाकों के बारे में भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे उन्होंने
یہ سب کچھ اپنی ماں کے کہنے پر کر رہا ہوں۔ اپنے بیٹے کو یہ سب کرنے کے لیے کیوں بولیں گے؟ میں نے پوچھا تمہاری ماں کون ہے اور میری بہن کو کیسے جانتی ہے؟ تو اس نے بولا میری ماں وہی ہے جس نے آپ کی بہن کو عالمہ کا کورس کروایا۔ میں نے حیرت سے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے بارے میں میری بہن کو خبر بھی ہوگی۔ میں نے کہا تم دونوں مجھے بتاؤ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے؟ میری بہن بولنے لگی بھائی میں آپ کو پہلے ہی سچ بتانا چاہتی تھی لیکن اتنا موقع ہی نہیں ملا۔ آپ مجھ سے بدگمان ہو گئی۔ شاید سچ آپ کو کبھی نہ بتاتی اگر یہ مجھے اس بات کا احساس نہیں دلاتا کہ اب سارا سچ بتانے میں ہی بھلائی ہے۔ وہ کس سچ کی بات کر رہی تھی؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ بولنے لگی اور کہا بھائی آپ کو یاد ہے جب ماں بابا زندہ تھے تو میرا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس نے یاد کروانے پر مجھے بھی یاد آ گیا۔ ہاں واقعی میری بہن کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں جان جاتے جاتے بچی تھی۔ میں نے کہا ہاں ایکسیڈنٹ کا یہاں کیا ذکر؟ تو میری بات پر وہ زخمی مسکراہٹ سے ہنس پڑی۔ کہنے لگی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میری ساری زندگی برباد ہو گئی۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں صاف صاف لفظوں میں بتاؤں آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی ایکسیڈنٹ کے اندر مجھ میں ماں بننے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ یہ بات ماں کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں۔ شاید وہ زمانے سے ڈر رہی تھی کہ اگر لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی تو کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا بلکہ وہ اس بات کو کوئی اور ہی رنگ دیں گے اور مجھے غلط سمجھیں گے۔ میں چونکہ ان دنوں عالمہ کا کورس کر رہی تھی سچ اور جھوٹ کے درمیان میرا دماغ بڑھ گیا تھا۔ میں نے کہا اگر یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی تو یہ سب کچھ جھوٹ ہوگا۔ میں نے ماں کو کہا جھوٹ کو چھپانے والا گنہگار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جھوٹ کسی کی بھلائی کے لیے بولا جا رہا ہے تو جھوٹ نہیں کہلائے گا۔ مگر وہ بھی کشمکش میں تھی اسی لیے میں نے اپنی باجی سے یہ بات ڈسکس کی تو باجی نے مجھے کہا بھلے تم باقی لوگوں سے یہ بات چھپا دو لیکن اس انسان کو یہ بات ضرور معلوم ہونی چاہیے جس سے تم شادی کرو گی۔ مجھے ماں کو یہ مشورہ بہت اچھا لگا اس لیے مطمئن ہوگی مگر ماں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ آج کے بعد میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی سوائے اپنے شوہر کے، اور میں نے اس دن ماں سے یہ وعدہ کر دیا اور یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ جب مجھے اپنے شادی کے بارے میں بتایا تو مجھے یہی دھیان آیا تھا جو عورت ماں نہیں بن سکتی اس کی بھلا کوئی شادی کیوں کرنا چاہیے گا۔ میں نے اس وقت منع کر دیا لیکن پھر آپ نے مان رکھنے کے لیے مجھے شادی کے لیے مجبور کیا۔ میں نے حامی بھری تھی مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ساری باتیں اپنے ہونے والے شوہر تک کیسے پہنچاؤں کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا وہ کون ہے کہاں رہتا ہے اسے میں کیسے رابطہ کر سکتی تھی۔ میں یہ بات آپ کے ذریعے بھی نہیں پہنچا سکتی تھی کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا بات اپنے شوہر کے سوا کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ شادی کی رات میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی، آپ پر غلط تہمت لگانے لگا تو مجھے غصہ آیا۔ میں نے اس لڑکی کی آواز نکال کر اسے ڈرایا، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ پھر باقی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب آپ غلط فہمی ہو گئی تو مجھے لگا آپ کو سچ بتانا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے باجی سے ملنے گئی تو مجھے سمجھایا کہ بھائی کو بات بتا دے۔ اسی میں بھائی سے پھر آپ کو بتانے کی کوشش کی مگر آپ مجھ سے ناراض تھے۔ اس کے بعد یہ مجھ سے ملنے آیا، بولنے لگا اپنی ماں کے کہنے پر آیا ہوں، وہ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے شادی کر لوں مگر آپ کی مرضی کے خلاف اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی تھی اس لیے ہمیشہ یہاں سے بھیج دیتی مگر آج آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بہن کی شادی اس کی مرضی سے کرواؤں گا۔ زندگی میں جب بھی کوئی آزمائش آئی تو قریبی رشتہ داروں کو ضرور اعتماد ملے، ان سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا جس طرح آپ کے قریبی رشتہ دار دے سکتے ہیں۔